ए महुल झरे गोरानी बरसी देला गो पानी हे महुल झरे गोरानी बरसी देला गो पानी मुई कथा गोटे पचारुचे कहबा गो परगुमानी हे मुई कथा गोटे पचारुचे कहबा गो परगुमानी अरे महुल झरे गोरानी बरसी देला गो पानी अरे महुल झरे गोरानी बरसी देला गो पानी सखा माए घर तो द्वापर जुगर कथा मत पत्राले माए घर को आज त्रेतवा जुगर कथा में पत्रा में छाड़ गुला गुला पत्रा बोलो छ नहीं होय सुनो था हंता हले आगो त्रेतवा जुगर आगरा धामे जाइथिला में बनो सखा जेता बेला सीता हितले मैं राम हितले तुम्हें सुनो था बोलो आगो त्रातो जुगर आगो राधा मई जाइथिला में बनो आगो सेने दुई गोटे भाई जाइथिले कहीं भाई गो तुम्हें देलबाली पिंड दान सेना राम लक्ष्मण कहीं जाइथिले जे सीता निज बाली पिंड दान करिथिले आर गुटे कथा कहबे ए सेना काहे दीप जलिथिल कहबो गो परगुमानी ए सेना काहे दीप जलिथिल कहबो गो परगुमानी अरे महुल झरे गोरानी बरसी देला गो पानी महुल झरे गोरानी बरसी देला गो पानी सखा आगा पुराण प्रमाण लागी थी बधन माई गो सुनी बेटी सभाजन आगा पुराण प्रमाण कहिब कथन माई गो सुनी बेटी सभाजन इटा मुरुख एठुल के पुराण को गुणी गुणी इटा मुरुख एठुल के पुराण को गुणी गुणी महुल झरे गोरानी बरसी देला गो पानी महुल झरे गोरानी बरसी देला गो पानी सखा तो माई घर के कह जेत बेले त्रेता जगह में वनवास जाइथिला से जगह रे राम लक्ष्मण कहीं जाइथिले जे तुम निज पिंड दान करिथिल अरे ता केन पुराण रे अच्छे ई कथा कहबा वाले आमे भी मोर माई घर बोली कर जानमो बोली कर आमे नहीं कहूं नहीं ननीला वाओ माँ बाबू हाँ त्रेतया जुगर कथा पत्रे छन हेलो ननी ओ जेते बेले मुई सीतावतर थिले हाँ। बाबू राम हेथिले होय आमर संगे आमर भाई लक्षण थिले होय जेते बेले आमे वनवास जाय छु हाँ, हाँ। बाबू ई सम्या कथा पत्रे छन होय जे वनवास जायथिला आमे दुही भाई काहे जायथिलु जे होय तुमे पिंड दान दैथिला बोलु छन हाँ माँ बेला सुनु थवला हाँ हाँ सुन था वनमा
বনমালী বর সোনা বনমালী আচ্ছা বনমালী বর সোনা বনমালী বালি পিণ্ড দেলে সীতা খণ্ডুক নদীরে ভালি আর বালি পিণ্ড দেলে সীতা খণ্ডুক নদীরে ভালি বনমালী বর সোনা বনমালী মাগে বানে মানতে বাবু গল ফাড়া যে গলে সতে আর অন মাগে পানি মানতে বাবু গল ফাড়া যে গলে সতে আসলে ঝাঁ করি শ্রীরামত গলে নুরি আর নাই আসলে ঝাঁ করি শ্রীরামত গলে নুরি বনমালী মোর সোনা বনমালী ননীলা যেতেবেলা আমি বনবাস যাচ্ছু হয়ে আমার ভাই লক্ষণ অন্ন মাগি যাচ্ছন হয়ে হয়ে অন্ন মাগি যাচ্ছন যে লেঠে আসে ঝাঁকলা নাই আসন হয়ে লো রাম কানা বলছন জানিছ কানা মোর ভাই অন্ন মাগি গলা যে হয়ে কানা হেলা যে এতকি লেঠে গলা নাই আসলা বলছন হয়ে রাম সেন খোঁজে যাইছন হ্যাঁ ননে ও ই জায়গায় কানা হেছে জানিছ কা হেছে আর হই গলা বেশি লেটা বাবু মুই বালি পিণ্ড দেলি সত আর হই গলা বেশি লেটা বাবু মুই বালি পিণ্ড দেলি সত আর শুখিলা ইঙ্গুদি ফল তাকু দীপা বলি কলি আর শুখিলা ইঙ্গুদি ফল তাকু দীপা বলি কলি বনমালী মোর সোনা বনমালী ছিল হয়ে আর কেন নদী পিণ্ডদান ଦେଇছিল ননি ও শুক্লা ইঙ্গুদি ফলকে আমি দীপাবলি করিଥିଲି ইন্দুদি ফল বলে কে ফল মা ইঙ্গুদি ফল বলে বুঝে নাই পাল মা সুখা ওয়ালা ফল ওয়লা 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 আয়লা ফল কে তুমি শুক্লা ওয়ালা ফলকে আমি দীপাবলি করিଥିଲି আর গন্ডুকা নদীরে আমি বালি পিণ্ডদান ଦେଇଥିଲି ଆମେ দুহি ভাই থিলু ଆମେ কাহি যাইଥିଲୁ যে হয় তুমি পিণ্ডদান ଦେଇଥିଲ বলিছন হয়ে ননি ও লক্ষণ অন্ন মাগি যাসন যে নাই আসন রাম লক্ষণকে খুঁজি যাসন যে নাই আসন হয় সেদিনে তাকর বাপার পিণ্ডদান দেবার আছে হয়েলো যে শুক্লা ইঙ্গুদি ফলকে আমি দীপাবলি করଥିଲି হ্যাঁ। গন্ডুকা নদীরে মুই বালি পিণ্ডদান ଦେଇଥିଲି হ্যাঁ বাবু বলিছন কেন পুরাণরে আছে বলছন হয় বুঝাই দিও আর অরণ কাণ্ডকু দেখ বাবু গো দেবে নাই তোর বিশ্বাস আর অরণ কাণ্ডকু দেখ বাবু গো দেবে নাই তোর বিশ্বাস আর 24 পুষ্টাকু দেখ এঠু লেখ ই ভালে আর 24 পুষ্টাকু দেখ এঠু লেখ ই ভালে বনমালী মোর সোনা বনমালী
ଅରଣ୍ୟ କାଣ୍ଡରେ ଅଛେ ହଏ 24 ପୃଷ୍ଠାରେ ଅଛେ ହଁ ଖୋଜିଲେ ପାଇବ ହୁଁ ଯଦି ନାଇଁ ପାଇବ ବୋଲେ ଆମର ଏଠୁକୁ ନେକେ ଛକର ମାଲକେ ଯିବ ଯେ ଆନବ ବୋଲ ଆନବ ହେଲା କା ପତ୍ର ତ ହେଲା ହେଲା କିନି? କାଣା ହେଲା ଏ ଯେନ୍ତା ପତ୍ର ଥିଲ ସେଟା ହେଲା କେ ର ପହଲା ହେନା ଆର গুটে কথা ছেকমি তালি তম ପହଲା କାଣା ପହଲା সখা ଓ হেনা গুটে কথা মই ছেকমি তালি ଛାଡ଼ আগো দশরথ মল বলি কিপরি জানিল ইটা সপ্র ঝালাই দিয়ে আর কিয়ে তো কহিছিলা কহরে বৌল সখা এই দশরথ রাজা মরি গেলা বলি করে তুমি কেনতা করে সর পাইল तुमको के कहला जे तुम्हें बाली पिंड दान देला केनु सुर पाइलो जी माँ बोले तुम्हें तुमको क्या कहला तुम्हें केंता करी जान लो सोर हाँ, कहले हाँ। वाले पिंडो दान देला बोली छ हां बाबू सोर करा ते तो जा जुगर कथा के सोर कर जते बेले बनबा जे छु राम लक्ष्मण सीता नोनी अधा बटे जते बेला मैं बनबा जे छु হয়েলো अधा बार जा खाइ छु की হ্যাঁ नोनी ও ताकर बापा मरी आसन হ্যাঁ नोनी ও ताकर बापा मरी आसन जते बेले হয়ে सेनु भरत डाकिए सीन হ্যাঁ भाई तुम्हें बनवास नहीं जाना হ্যাঁ बापा मरी गले न तुम्हें हाय। चलो घर के जाओ बोलसन ये बाबू कने बोलसन राम अवतार थिले यार जानी छ হ্যাঁ नहीं भाई मुई यार घर के नहीं जाना मुई पिता सत्य पलवा लगे बनवास जाऊ छे হয়ে तुई जा तुई रोजा हेबू और तुई नु जा जे तुई रोजा हेबू मुई यार नहीं जानो बोलसन नने हाँ। भरत काने बोलसन जानी छ হ্যাঁ বলছন नहीं भाई मुई रोजा नहीं है হয়ে और मुई दशा भी नहीं रहे হ্যাঁ तुमर पठौ के जजे मुई नंदी ग्राम रे तुमर पठौ के पूजा करमी और मुई हाँ। नंदी ग्राम रे रहमी बोलथिले हे कथा के भूली जाउ छ सोन नहीं करी पारु छ हेनु भरत कहिथिले बोली करी मुई हेनु जानि छ बोली करी मुई हेनु वाली पिंड दान दै छेन दशरथ राजा मोले बोली मुई हेनु जानि छेन नने आर का करे पत्रा बका पत्रा हां हां बोले तुम्हें कहतलो गंडुकी नदी रे मैं बाली पिंड दान करी हाँ गंडुक नदीर में वाली पिंड दान दै थी हे बाली पिंड दानर कथा पत्रा में पत्रा हाँ पत्रा अरे गंडुकी रे पास बाली पिंड कल दान गो अरे गंडुकी रे पास बाली पिंड कल दान गो प्राण धन गो प्राण धन गो प्राण धन हे तुम्हें गंडुकी रे बसी बाली पिंड कल दान हे तुम्हें गंडुकी रे बसी बाली पिंड कल दान गो प्राण धन गो प्राण धन गो प्राण धन सखा आगो केते मुठा बाली पूर्ण हे तुम दशरथ देल धन गो दशरथ देल धन केते मुठा बाली पूर्ण हे तुम दशरथ देल धन गो दशरथ देल धन ताहा भंजी थिले कह केते जण ताहा भंजी थिले कह केते जण गो प्राण धन गो प्राण धन गो प्राण धन केते मुठा बाल काढ़ी करी तुम पूजा करिथिलो केतेटा पूजा करिथिलो
আর সে পূজারে কেতে জন তার মানে পাইছিলে আগ কেউ পুরাণরে ଅଛି কহ মতে বাছি বাছি গো কহ মতে বাছি বাছি কেউ পুরাণরে ଅଛି কহ মতে বাছি বাছি গো কহ মতে বাছি বাছি এটা অধম এঠুর রচনা গো এইটা অধম এঠুর রচনা গো প্রাণধন গো প্রাণধন सखा माई घर को कह कही देवे ननीला बाबू है पिंडदान रो कथा फेर पत्र छ नने ओ पिंडदान जन कला हाँ केते मुठा बेल रे होय पिंडदान करिथिलो होय लो। आर से पिंडदान के पाइथिले बोली छन हाँ माँ बेले सुनुथ वाला कही दियो আর গন্ডুকিরে বসে বালি পিণ্ডদান কলি গমর বনমালি আর গন্ডুকিরে বসে বালি পিণ্ডদান কলি গমর বনমালি ওরে সুরু পিলা গো ওরে গুড়ে পিলা গো ওরে থুপে পিলা গো বাবু পচারু ছসুর করে করে ওরে বুনে পিলা গো ওরে থুপে পিলা গো বাবু পচারু ছসুর করে করে